নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেল অল ইন ওয়ান ডিতে আপনাদের স্বাগতম। আমাকে আপনাদের ছোট ভাই মনে করে একটু সাহায্য করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम। चंदा चुराऊंगा, तारे भी लाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम। नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। के देख लो कोई नोनी सुना मोर के सोना के चिन्ह बन के चिन्ह मोन के चिन्ह धन नहीं बोली मोर बाटे न तार कजे उठी गल धन पछे सिना मन नहीं तके तोई जानी न पारी गोटे दिन बेसा जोगी देलु नहीं केड़े कथा करी देलु मुई गा जाई करी असला बेले केंत मसरी देलु रे नोनी ची 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 रे नोनी ची 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 रे नोनी ची 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 তিনটে পরোটা আনলিমিটেড তরকারি, একটা সেদ্ধ ডিম, এক টুকরো পেঁয়াজ, একটা কাঁচা লঙ্কা, 30 টাকা, যাতে ট্রেনের টিকিটও হবে না। তোমার মরণের চুলকানি উঠছে, মরণ লাগে তুমি বালতি মাসি বালতি করে ফিনাইল গুলো চলে, আলগা হাতে পোছা মারো পরিষ্কার হয় না, সখী সাজো বাসন মাজো মশলা লেগে থাকে, মাজা বাসন এটো বাসন চেনা তো যায় না। স্নিগ্ধ সকাল বেলায় রোজই তুমি ঝগড়া করো, কোকিলের কণ্ঠ তোমার সারা পাড়া শুনে, ঘর তোর ময়লা থাকে বাসনে কয়লা থাকে, মাসি আমি তোমায় রেখে পেলাম কি জীবনে। আমি চাইলে এ মাসে দেব না তো মাইনে। ये बाबूराव का स्टाइल है। कीमत के